السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں اور پیارے ساتھیوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک اور مضمون کا ترجمہ اور اس کی تشریح کرنے جا رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اس طرح کے مضامین پڑھنے سے آپ کی عربی اچھی ہوگی، ٹھیک ہے۔ جدید عربی کی تعبیرات، اس کے جملے، الفاظ و معنی سیکھنے کو ملیں گے۔ تو مدارس کا یہ حال ہے کہ مدارس میں پڑھنے والے جو طلباء ہیں وہ پڑھ کے نکل جاتے ہیں، لیکن اس کو جو معیاری عربی ہے، جدید عربی ہے، اس کو نہیں آتی، وہ پڑھ نہیں پاتے ہیں اور نہیں اس کا ترجمہ کر پاتے ہیں، اس کو صحیح سمجھ پاتے ہیں۔ لیکن اگر آپ ہمارے ویڈیوز دیکھیں گے تو آپ کو جو ہے جدید عربی اور اس کے طریقہ کار سے واقفیت انشاءاللہ حاصل ہوگی۔ تو چلیے بلا تاخیر کے اس تمہید کے بعد دیکھیے، مخاوف من تکرار سیناریو بابری مسجد فی مدینت سنبھل فی اتر پردیش، ٹھیک ہے۔ آج کل جو بھی ہنگامہ کا جو مرکز بنا ہوا ہے وہ اتر پردیش یو پی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس میں جو انتہا پسند ہندو اسی کی حکومت ہے، تو اسی لیے سب سے زیادہ وہی ہو رہا ہے، لیکن یہ باقی ملکوں میں بھی ہو سکتا ہے اور ہو رہے ہیں۔ دیکھیں، مخاوف کا مطلب ہوتا ہے ڈر، اندیشہ۔ مخافتن جمع مخاوف کا مطلب ہوتا ہے ڈر، اندیشہ۔ تکرار، تکرار کا مطلب تکرار ہونا، دوبارہ ہونا۔ سیناریو، سیناریو کا مطلب ہوتا ہے منظرنامہ۔ یہ ایکچولی ورڈ ہے، کیا ہے؟ انگلش کا ورڈ ہے، فلی انگلش، اس کو عربی میں لے کے آ گیا ہے سیناریو۔ اور بابری مسجد جانتے ہیں، مدینہ سنبھل، سنبھل شہر میں، اترا برادیش یا بردیش، کئی ورڈ آتے ہیں۔ اترا برادیش کبھی بولتے ہیں، کبھی اترا بردیش بولتے ہیں یو پی کو۔ اب چلیے معنی دیکھتے ہیں۔ مخاوف، اندیشے، ڈر۔ کس سے ڈر؟ من تکرار سیناریو بابری مسجد، بابری مسجد کے جو سیناریو ہیں اس کے تکرار سے، اس کے دوبارہ ہونے سے ڈر، اندیشے، سنبھل شہر میں، یو پی کے اندر، ٹھیک ہے۔ پھر ایک مرتبہ اتر پردیش میں سنبھل شہر میں بابری مسجد کی سیناریوں کے تکرار سے اندیشے۔ دیکھتے ہیں کیا ہے۔ دیکھیں، شہدت مدینۃ سنبھل بولایت اتر پردیش بالہند تصعیدا خطیرا للتوترات الطائفیہ عقب تنفیذ قرار قضائی بمسح جامع مسجد یزعم انہ بنی علی انقاض معبد ہندوسی، ٹھیک ہے۔ دیکھیں، شاہدہ کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا۔ مدینہ تو سنبھل، سنبھل شہر، سنبھل شہر نے دیکھا۔ دیکھیں، عربی میں اور انگلش میں بھی بولا جاتا ہے، کہیں اگر گھٹنا ہو کسی جگہ یا کسی سٹی یا شہر میں، تو اس کے لیے شاہدہ کا ورڈ استعمال ہوتا ہے، لفظ۔ انگلش میں اس کے لیے آتا ہے وٹنسڈ، جیسے سنبھل ہیز وٹنسڈ، ٹھیک ہے۔ کمیونل رائٹس، مطلب کمیون رائٹ دیکھا، مطلب ہے کہ وہاں ہوا، یہ ہے تعبیر ہے اس کا۔ تو شاہدہ مدینہ تو سنبھل، سنبھل شہر نے دیکھا، بولایت اتر پردیش، اتر پردیش بالہند، ہندوستان کے اندر، یو پی، ٹھیک ہے، صوبہ یو پی کے سنبھل شہر نے دیکھا۔ کیا دیکھا؟ اب دیکھیے، فعل آ گیا، فاعل آ گیا، مفعول نہیں ہے۔ اب دیکھیے مفعول آ گیا، تصعیدا خطیرا، ایک خطرناک بڑھوتری، للتوترات الطائفیہ، فرقہ وارانہ تناؤ، فرقہ وارانہ تناؤ کے خطرناک بڑھوتری کو دیکھا، ٹھیک ہے۔ صعد یصعد تصعیدا کا مطلب ہوتا ہے بڑھنا، ٹھیک ہے۔ کوئی تناؤ اگر ہو، ٹینشن ہو، تو کوئی جھگڑا ہو تو اس کو بولتے ہیں تصعید۔ توترات الطائفیہ مانے فرقہ وارانہ تناؤ، عقیبہ کہتے ہیں بعد، ٹھیک ہے، آفٹر میتھ یا پھر
बादो भी कह सकते हैं। तनफीज़ माने एग्जीक्यूशन मतलब नफाज, उसको बोलते हैं तत्वीर भी वर्ड आता है। करार माने करारदाद फैसला, क़ज़ाइयुन माने अदालती, तो करारुन क़ज़ाइयुन माने अदालती फैसला। देखिए मसहक वैसे तो माना है छूना, लेकिन यहाँ मुराद है सर्वे करना। युज़अमु माने दावा करना, ठीक है। बुनिया माने बनाना, सुनिया। अनकाज कहते हैं मलबा, कोई बिल्डिंग टूट जाए तो उसको क्या बोलते हैं, मलबा, ढेर। माबद कहते हैं हिंदू, सॉरी इबादतगाह मतलब मंदिर। हिंदू सीन माबदुन, हिंदू सीन मतलब है मंदिर, हिंदू इबादतगाह मतलब मंदिर। तो आप देखिए हिंदुस्तान के उत्तर प्रदेश के सूबा उत्तर प्रदेश के संभल शहर ने फ़र्का वरना तनाव की एक बढ़ोतरी को देखा। अकीबा कब देखा, ये अब टाइम बता रहा। अकीबा तनफीज़ क़रारीन क़ज़ाइय्यिन, एक अदालती फ़ैसले के नफाज के बाद, अदालती फ़ैसले के नफाज के बाद, अदालती फ़ैसला क्या था, बेमस है जामे मस्जिदिन, एक जामे मस्जिद के सर्वे की अदालती फ़ैसले के नफाज के बाद। युज़अमु ये सिफत ही है मस्जिद की, जिसके बारे में दावा किया जा रहा है कि अन्नहु बुनिया, कि उसे बनाई गई, अला अनकाज़ मअबदिन हिंदुसिय्यिन, एक हिंदू मंदिर के मलबे पर, ठीक है, एक हिंदू मंदिर के मलबे पर, ठीक है। हालांकि तारीख में इसे कोई साबित नहीं कि हिंदू मंदिर को तोड़ के बनाया गया है। ये तो क्या है, एक तरह से मतलब माहौल को ख़राब करने के लिए, या यूँ कहें कि मुसलमान से तासुब की बुनियाद पर ये सब हो रहा है। अब देखिए हाज़िल हादिसात अल्लती अस्फरत अन मक़तल अर्बअत अशख़ासिन असारत क़लक़न अमीकन बेशान मुस्तक़बल तआयुश सिल्मी अद्दीनी फिल बिलाद व एहतराम सियादतिल क़ानून। एक एक लफ्ज़ देख लेते हैं उसके बाद। देखिए हदस जमा हदास माने वाक़यात। अस्फर अन का मतलब होता है रिजल्ट होना, नतीजा होना, और मक़तल माने कत्ल, मौत। असारा माने भड़काना, कलकन अमीकना बेचैनी, ठीक है, गहरी तशवीश। शान माने मुताल्लिक। तायुश कहते हैं क्या बोलते हैं, बकाई बाहम, बकाई बाहम मतलब एक दूसरे के साथ जो रहने को जो को एग्जिस्टेंस बोलते हैं, और इसको अताइश कहते हैं, मतलब एक दूसरे के साथ रहना। ताइश दीनी माने मजहबी रवादारी या मजहबी बकाए बाहम। अच्छा एहतराम माने रिस्पेक्ट करना। सियादतुल कानून माने कानून की बालादस्ती, ठीक है। अब देखिए पूरा तर्जुमा। हाज़िल अहदास अल्लती अस्फरत अन मक़तल अर्बअत अशख़ास, कहते ये वाक़यात, ठीक है, जो जिससे 4 लोगों की मौत हो गई, ये वाक़या जिससे 4 लोगों की मौत हो गई। आपको पता होगा कि वहाँ पे पुलिस वालों ने जानबूझ के जो है 4 मुस्लिम नौजवानों पर गोली मारी और उनको मार के कत्ल कर दिया। तो कहते हाज़िल अहदास अल्लती अस्फरत अन मक़तल अर्बअत अशख़ास, कहते ये वाक़यात जो कि 4 शख्स, जिसमें 4 शख्स मर गए, 4 अफराद मर गए। असारत क़लक़न अमीक़न, उसने यानी उस हादिस ने एक क्या भड़का दिया, एक गहरी तशवीश या बेचैनी को जन्म दे दिया, भड़का दिया। बेशान मुस्तक़बल तआयुश दीनी, मजहबी बकाए बाहम के मुस्तक़बिल के ताल्लुक़ से मुल्क के अंदर, बिलाद माने मुल्क, व एहतराम सियादतिल क़ानून, और कानून के बालादस्ती के एहतराम के ताल्लुक़ से क्या कर दिया, एक गहरी बेचैनी को भड़का दिया, ठीक है। हाज़िल अहदास के बाद ये ख़बर है, मुब्तदा ही खबर है। अल्लती इसी अहदास की क्या है, एक तरह से एक्सटर्नल या एडिशनल इंफॉर्मेशन है। अब आगे देखिए। तऊदुल क़ज़िय्यतु इला दअवन क़ज़ाइय्यतिन क़ुद्दिमत मिन क़िबल मजमूअतिन हिंदूसिय्यतिन मुततर्रिफ़तिन तद्दई अन्न जामिअ मस्जिद
مسجد संभल उक़ीमा फ़िल क़र्न السادس عشر बाद तदमीर मअबदिन क़दीमिन फ़िल मौक़िअ नफ़्सिही। ठीक है, अब देखिए तऊदुल क़ज़िया, क़ज़िया माने कहते हैं मसला को, कहते हैं मसला लौटता है इला दावन क़ज़ियतिन, एक इला दावन क़ज़ियतिन, एक अदालती क्या कहते हैं मुक़दमे की तरफ, जिसे पेश किया गया इंतहा पसंद हिंदू ग्रुप की तरफ से, जो दावा करता है, ग्रुप जो दावा करता है कि जामे मस्जिद संभल मस्जिद, ठीक है, मस्जिद संभल माने संभल की जामे मस्जिद को बनाई गई है 16 सदी में एक पुरानी हिंदू मंदिर इन्हिदाम करने के बाद, ढहाने के बाद उसी जगह, मतलब उसी जगह जहाँ मस्जिद बनी हुई वहाँ पे कोई मंदिर थी पुरानी, उसको ढहा करके वहीं बनी गई। ठीक है, यानी कुछ भी, मतलब कुछ भी। अच्छा, इसकी दलील फिर क्या है? दलील खैर कुछ दावा करने के लिए कोई भी झूठी दलील बता सकता है। ये आज के दौर का क्या है, फैशन बन गया लगता है। इस्तनदल मुद्दाऊना इला मज़ाइम तारीख़ियतिन मुफ़रक़तिन व नुसूसिन दीनियतिन तक़ूलु इन्नल मौक़िअ मुफ़ब्रकतिन शाहिदा ज़ुहूर कल की अवतार। अब देखिए इस्तनादल मुद्दाऊना इला मज़ाइमा, इस्तनाद माने सहारा लेना, ठीक है, उसको बोलते हैं इतमादा अला भी कह सकते हैं, सहारा लेना, इतमादा अला, चाहे तो वसिक़ा बिही, ये भी। तो इस्तनदल मुद्दाऊना इला मज़ाइम तारीख़िया मुफ़ब्रकतिन व नुसूसिन दीनियतिन, दावा करने वालों ने फर्जी तारीख़ी दावे और मजहबी नसूस का सहारा लिया, जो कहते हैं यही मजहबी नसूस कि इन्नल मौक़िअ शाहिदा ज़ुहूर कल की अवतार, कि उस जगह जो है ने देखा कल की अवतार के ज़ुहूर को, मतलब कल की अवतार हुआ है वहाँ पे। अब क्या कल की अवतार है? वही या तज़यीदुन इलाहियन फ़िल मुअतक़दातिल हिंदूसिया, और वो खुदाई जिस्म धारण करना है हिंदू अक़ीदे में, मतलब यही कल की अवतार है, मतलब वहाँ एक तरह से कल की अवतार हुआ है उसी जगह। बिनाअन अला हाज़िहि दावा, तो इस दावा की बुनियाद पर असदरत महकमतुन महल्लियतुन हुक्मन शरईअन बितअयीन मुफ़व्वज़िन लिइजराई मस्हिन लिलमस्जिद व तक़दीम तक़रीरिन खिलाला अशरत अय्याम। अब देखिए असदरत माने जारी करना, महकमतुन महल्लिया माने मकामी कोर्ट ने, तो मकामी कोर्ट ने जारी किया एक जल्द हुक्म, ठीक है, जारी किया, सादिर किया एक ऑफिसर को मुतय्यन करने का हुक्म सादिर किया। क्यों सादिर किया? लिइजराई मस्हिन लिल मस्जिद, ताकि मस्जिद का सर्वे किया जाए, और तक़दीम तक़रीरिन, और रिपोर्ट पेश किया जाए, खिलाला अशरत अय्याम, 10 दिन के अंदर, यानी 10 दिनों के अंदर तक़रीर सर्वे करने और रिपोर्ट पेश करने के लिए एक ऑफिसर को तायन करने का एक हुक्म सादिर कर दिया। अब देखिए रुदूदुल फ़ेल मतलब रद्द अमल, रुदूदुल फ़ेल कहते हैं रद्द अमल को, रिएक्शन, याद रख लीजिए। रफ़ज़ल मुज्तमा अल मुस्लिम हाज़िल मज़ाइम तमामन लिकौनिहा मुज़व्वरा, कहते मुस्लिम माशरा ने इन दावों को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया, इसलिए कि वो मुज़व्वर है, मतलब फर्जी है, खोखला है, गढ़ा हुआ है। ज़व्वरा अरे है लफ़क़ तलफ़ीक़ मतलब गढ़ा हुआ। एक और ओड आया है लफ्ज़ मुफ़रबका, तो मुफ़रबका, मुज़व्वरा, मुलफ़क़ा, सबका मतलब होता है गढ़ा हुआ। मुअक्किदीना, जोर देते हुए मुस्लिम माशरे ने ये इनकार किया, और साथ ही साथ ये भी काम किया, जब कोई काम
दो काम एक साथ हो तो एक तरह से हाल होता है, ठीक है। वो आए रोते हुए, तो ये इस तरह, मैं टीवी देख रहा हूँ खाना खाते हुए, इस तरह। तो मुअक्किदीना जोर देते हुए अन्नल मस्जिद शुय्यदा फी अहदिल इम्बरातोर अलमगोली बाबर, ये जोर देते हुए, मुअक्किदीना माने कहते हुए या जोर देते हुए कि मस्जिद को बनाई गई है, शय्यदा माने बनाना, मस्जिद को बनाई गई है मुग़ल बादशाह या मुग़ल शहनशाह बाबर के दौर में। वयुस्तख़दमु का मकान इबादत मुंज़ क़ुरून, और बतौर इबादतगाह कई सदियों से इस्तेमाल किया जा रहा है। युशीरुल मुस्लिमूना इला नुक़ूशिल मुस्बितति अला मुस्बतति अला जुदरानिल मस्जिद अल्लती तहमिलु तारीख़ बिनाइही, मुसलमान जो है वो इशारा कर रहे हैं या पेश कर रहे हैं उन उन नुक़ूश की तरफ इशारा करते हैं जो मस्जिद की दीवारों पर है, जो कि उसके तारीख़ तामीर को उठाई हुई है, मतलब जिसमें तारीख़ तामीर लिखी हुई है। वो बताते कि देखिए तख्ती इसमें देखिए, इसमें लिखा हुआ कि मस्जिद कब बनी गई है, कब बनाई गई है, कब बनी है, सब कुछ। वयअतबिरून अन्नल मस्ह तम्म दून इहतिरामिन लिल इजराअतिल क़ानूनिया अल्लती तज़मनु सिमाअ वजहत नज़रिन लिजमील अतराफ़। वयअतबिरून इतबरा माने मानना, और मानते हैं कि जो सर्वे है वो पूरा हुआ तम्मा दूना एहतराम इजरातिल क़ानूनिया, बग़ैर उन कानूनी कार्रवाई का एहतराम किए हुए जो कि ज़मानत देता है तमाम फ़रीक़ैन के व्यू ऑफ पॉइंट्स को, नुक्ता नज़र को। वजहत नज़र का मतलब होता है नुक्ता नज़र, व्यू ऑफ पॉइंट्स, और जमील अतराफ़ माने तमाम फ़रीक़ैन के नुक्ता नज़र को सुनने की जो गारंटी देता है, उन कार्रवाई का एहतराम किए बगैर एक ये सर्वे हुआ। कमा इस्तशहद क़ादतुल मुज्तमअल मुस्लिम बेक़ानून दूरिल इबादा लिआम 1991 अल्लज़ी यनस्सु अलल हिफ़ाज़ अलल वज़इल क़ाइम लिल अमाकिन अद-दीनिया कमा कानत फ़ी आम 1947। अच्छा, ठीक उसी तरह मुस्लिम समाज के जो कायदीन हैं उन्होंने इस्तिशहाद मतलब दलील दी बेक़ानून दूरिल इबादा वर्शिप एक्ट 1991 की, जो बताता है कि जो मज़हबी जगह है उसकी जो सूरत हाल है, मौजूदा सूरत हाल है, उसकी हिफाजत की जाएगी, जैसे कि 1947 में था। यानी 1991 में कानून बना कि 1947 में जैसा था वैसे ही इबादतगाह उसी तरह रहेगी, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। ववसफ़ुल इजरा अल क़ज़ाई बिअन्नहु तसर्रुअन गैर मुबर्रिरिन यहदिफ़ु इला सरतिल इज़्तिराबातिल ताइफ़िया। ववसफ़ुल इजरा अल क़ज़ाई, उन्होंने अदालती कार्रवाई को बताया बिअन्नहु तसर्रुअन गैर मुबर्रिरिन, एक तरह से गैर जवाज़ तसर्रुअ है, जल्दबाजी है, जिसका मकसद है फ़िरक़ा वाराना फसादात को फैलाना। अच्छा, अब देखिए, इंतक़दतिल मुआरज़ा, अपोजिशन ने तनक़ीद की, क्रिटिसाइज़ किया। इंतक़द माने क्रिटिसाइज़ करना, मुआरज़ा माने अपोजिशन। वअला रासिहा हिज़्बुल मुअतमरिल वतनी लिउमूमिल हिंद, और उसके शहर फ़हरिस्त, यानी शहर फ़हरिस्त कौन है, ये कांग्रेस पार्टी है। हिज़्बुल मुअतमरिल वतनी लिउमूमिल ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी है। अच्छा, किसकी तनक़ीद की, मौक़िफ़ुल हुकूमत नहवल क़ज़िया, क़ज़िया या मसला के ताल्लुक़ से सरकार के मौक़िफ़ की तनक़ीद की। ववसफ़तिल इजराअत बिअन्नहा गैर हस्सासियतिन, और कार्रवाई को बताया कि वो जो है गैर संजीदा है। तुअद्दी इला ताजीज़िल इन्क़िसामात अद-दीनिया फ़िल बिलाद, और वो दीनी जो क्या कहते हैं बंटवारा है उसको भड़काएगा मुल्क के अंदर। सर्रह राहुल गांधी रईसुल मुआरज़ा फ़िल पार्लियामान, राहुल गांधी अपोजिशन के लीडर
اپوزیشن کے لیڈر راہل گاندھی نے پارلیمنٹ میں وضاحت کی. کیا وضاحت کی؟ وضاحت کی بیان برلمان الہندی یعنی ہندوستانی پارلیمنٹ میں وضاحت کی بأن تجاهل وجهات نظر المسلمین قبل تنفیذ المسح كان خطأ فادحا کہ تجاہل مانے اگنور کرنا، مسلمانوں کے نقطۂ نظر کو اگنور کرنا سروے سے پہلے بہت بڑی غلطی تھی. من جانب ہے اس کے جواب میں اتہمت الحکومت المعارضہ بمحاولت استغلال القضیۃ سیاسیاً داعیۃ الاطراف غیر الراضیہ عن الحکم القضائی الی اللجوء الی المحاکم بدلا من الشارع. کیا بولا؟ من جانب ہمن اس کے جواب میں، یہی کون؟ راہل گاندھی کے جواب میں اتہمت الحکومت سرکار نے کیا کیا؟ الزام لگایا معارضہ اپوزیشن پر کہ بمحاولت استغلال القضیۃ سیاسیاً کہ وہ جو مسئلے کو جو ہے وہ سیاسی رنگ دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی مسئلے کو سیاسی طور پر استعمال کرنے کی کوشش کرنے کا الزام لگایا. ٹھیک ہے، داعیتاً الاطراف غیر راضی عن الحکم قضائی، اس نے دعوت دی یا بلایا کہ جو عدالت حکم سے غیر راضی اطراف، غیر راضی فریق سے، ٹھیک ہے، فریقین سے، فریقین نہیں سوری، جو غیر عدالت حکم سے ناخوش ہیں، ان اطراف کو انہوں نے بلایا کہ وہ الی اللجوء الی المحاکم، کہ وہ کورٹ کی طرف پناہ لیں، یعنی کورٹ جائے، بدلا من الشارع، ایگزیکٹیو کے بدلے. ایگزیکٹیو کہتے ہیں یہ سرکار کو. ٹھیک ہے، اب دیکھیے اثرت حاضی الحادثۃ شبہ تکرار سیناریوہات مشابہۃ. اس حادثہ نے کیا بھڑکا دیا؟ سیناریوہات مشابہۃ شبہ تکرار مشابہۃ مثل قضیۃ بابری مسجد. کہتے بابری مسجد کے مسئلہ کی طرح اسی جیسے سیناریو دہرانے کے جو بھوت ہے، مطلب شبہ کہتے ہیں چھبی، پرچھائی، اس کو بھڑکا دیا. الذی ہدم عام قسراً، جو 1992 میں جبراً کیا کیا؟ ڈھا دیا گیا یا ڈھا دی گئی. قسراً کہتے ہیں جبراً. وأدى هدمه إلى موجة من العنف الطائفي، اور اس کی انہدام نے کیا کر دیا؟ ایک فرقہ وارانہ تشدد کے لہر کو کیا کر دیا؟ پیدا کر دیا. ادا کا مطلب علا کا مطلب ہوتا ہے سبب بننا. یرا مراقبون، مراقبون مانے جو نظر رکھتے ہیں، تو یرا مراقبون تو نظر رکھنے والوں کا کہنا ہے ان هذه القضايا تهدف الى اثارة نزاعات تاریخیة واحدة تشکیل توازن طائفی فی البلد، کہ ان مسائل کا مقصد جو ہے تاریخی جھگڑے کو اٹھانا ہے اور فرقہ وارانہ توازن کی تشکیل دینا ہے ملک میں. اچھا، دعا قادة المسلمون ومنظمات حقوقية إلى احترام القوانين القائمة مثل قانون 1991. کہتے ہیں مسلمان قائدین نے اور جو انسانی حقوقی تنظیمیں ہیں اس نے بلایا کہ جو موجود قوانین سے اس کا احترام کریں، جیسے کہ 1991 کا قانون. والامتناع عن تصعید النزاعات الدینیہ، اور مذہبی جھگڑوں کو بڑھانے سے باز رہیں. كما شددوا على ضرورة أن تضمن المؤسسات القضائية إجراءات شفافة وعادلة تأخذ بعين الاعتبار تعقيدات هذه القضايا وتأثيراتها على السلم الاجتماعي. جیسے اور ساتھ ہی ساتھ ان لوگوں نے زور دیا، کس بات پر زور دیا؟ کہ جو عدالتی ادارے ہیں، جو عدالتی ادارے ہیں وہ گارنٹی دے کس کی؟ شفاف کارروائی کی اور منصفانہ کارروائی کی. تاخذ بین عین الاعتبار، جو سنجیدگی سے لے ان مسائل کی پیچیدگیوں کو اور معاشرتی
अमन के ऊपर जो असरात है उसको संजीदगी से लें। तो अक्स क़ज़िय्यत जामे मस्जिद संबल अत्तहदियात अल्लती तुवाजिहुल हिंद का दौलत मुतअद्दिदल अदियान व सक़ाफ़ात। तो अक्स का मतलब होता है अक्स डालना, मतलब रिफ्लेक्ट करना, असर डालना, ठीक है। तो अक्स क़ज़िय्यत जामे मस्जिद संबल, कहते मस्जिद संबल की जामे मस्जिद या संबल की जामे मस्जिद का जो मसला है वो उन चैलेंजेस को रिफ्लेक्ट करता है, बताता है जो हिंदुस्तान सामना कर रहा है, जिसके हिंदुस्तान सामना कर रहा है। का दौलत मुतअद्दिद सक़ाफ़ात, बतौर मुतअद्दिद और मुख्तलिफ सक़ाफ़ात के मुल्क के तौर पर। इन तसाउद तवत्तुरात ताइफिया युहद्दिदु नसीज इज्तिमाई व यज़अल बिलाद अमाम इख्तिबार हक़ीक़ी लिमदद इल्तिज़ामिहा बिमबादिल अदालत व सियादतिल क़ानून। अब देखिए, इन तसाउद तवत्तुरात ताइफिया, फ़िरक़ा वाराना तनाव की बढ़ोतरी जो है वो युहद्दिदु, वो खतरा पैदा करता है, अन्नसीजल इज्तिमाई, समाजी तानाबुना के लिए, समाजी जो तानाबुना है उसके लिए क्या करता है, खतरा पैदा करता है। और वयज़अल मुल्क, और मुल्क को रखता है, अमामा इख्तिबारिन हक़ीक़ीन, एक हकीकी इम्तिहान के सामने, लिमदा इल्तिज़ामिहा, कि वो कितना इल्तिज़ाम करता है, बेमबादिल अदालत, अदालत के इंसाफ के उसूल को, और कानून की बालादस्ती को, कानून की बालादस्ती और इंसाफ के जो उसूल से उसका कितना इल्तिज़ाम करते हैं, उसके हकीकी इम्तिहान के सामने मुल्क को रखता है, ठीक है। हाँ, तो इसी पर इक्तफ़ा करते हैं दोस्तों। पूरा वीडियो देखिएगा, इसमें बहुत सारे अल्फाज, ताबीरात, जुमले सब कुछ मिलेंगे, और जो आपके मतलूब है, मकसूद है, उसको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। मैंने इस वीडियो को एक ही बार में बनाया या तर्जुमा किया ताकि आप लोग जो है उसको एक साथ देख सकें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए माअस्सलामा, अस्तौदिअकुमुल्लाह।